Bénéfice si bon canachana les pomiton les dandan mais coup d'auto doit mais bodo yai beni bayi onyon zangbe oh azan so melege ti azan ko nu kule pogo bon ko ijawo male o ye gomaton go me vedo ye ton ganji en bonne et due forme mi c'est nous mi c'est gbe mi c'est nous mi c'est gbe oh dijalawe male oh mo ede ton le kele unton na sene milene mi se nou mi se gbe santé sexuelle au Bénin. Les députés sécurisent les IGV et gagnent donné ce gbele agripondamuda au bénéfice amagripondamuda au sein de moni d'odo on ben doye loi doya demele tia gungba samana e ye obadamuda yon sile ye rien ye na deo amoko mo ede gbonu gbada ba do zon kalili kalele emele do zeme donya abi kekete o selo wa chicheme de lo mbe idomudo onyon sineya abi awulineya e idomudo ye dogo ne vlavo jane mbe idomudo ena ren nu konya jaren gleo a ren ando gbodo su egbo abi me mitrona gimbe idomudo mi hen mi na te ponde amo e we gen won yeri do de segbe na de funa segen ya etre de money wa ya o demen le dede yo ma u gbache o ye ma pagbe na senge sanego wa zeze oloyeton do Louis Vlavonu kan sese do mu do sende mo ga sewe gen o mi leyin gbe na neya walai yezi oloyaga chilelelelele do e gaji e gen fraternité moton do e gbe e yan kaka de tome un yan de takutona gbangban e fo gbe mo je to nla na e ine lo gane andane amwe wa yanu ko bodo e fo gbe ton gbo ganji dam motivation des élus du peuple préserver la femme majeure et la jeune fille de me faire des avortements clandestins do e dog pangban do me de timbo e no do dogoro nu gborun gbodan do fi mi den we gen do yan ba ikuna ya mo tete eyin na do nyenje gbre arin ando me bi mo dona abi de egbo ne egbo mo dona gbangban beram la rin aunde sen mo ejedo o sen de mo ye igbe na tete ne lo ye dona gbajeme amoto vito sile mileni dodo do mona ganji sen de mo ejedo matin libre mo ton do egbe e lo sunya do tome unda o sen lo e idi ye igbe na on la loi sur la santé sexuelle et la reproduction votée ye devona gban do ye kani gbame matin libre ado ki gaze do o jege o mudanidu o Vlavonu gbodo akena tonde gbodo niya do ye le mado gbeina dawa e igbo Vlavonu gbore o mudega nidu ebo o damenu supa do yi gbena do tete ya onu mo matin libre e lo do ki kase gbonemo damudo kelo moche a donc piqué Vlavonu e ake e ginyo dona gbajeme amalone do gipondamro onu jonwa e gbado jijo également adopté à l'unanimité la loi sur les infractions commises en raison du sexe e ginyo devona gaja bi memonaje o gbere me kekete gbaje do dolo nyon sile go gbangban le yo devona gbangban do dame lesia gungbasa do assemblée nationale ne matin libre nya deux tome unya mo dona gaji gbidi en bonne deux femmes scène de mo jedo wegen won la cloche et là wa tonton damudo le o senge garo wa se ada ye moni bayi kreja katolika non le do bayi avec clair je le dis je le pray adama je le bayi pray ada gbangban wa je wen do antome dona o dame le ye ni ma yigbena o senge no eji hey gane ga adopté o tetene e genyo la cloche ya do tome Undo Dobara Gadindo, Domunda en tout cas la position sans ambiguïté de l'église catholique romaine. Eh bien, on les clergés du Bénin dit non
à la culture de la mort. Ye gane o devona nelo, na migado na beido ya, e ginyo ye do na gbajeme, amon le mi ton milani doro do mona ganji sende mo jedo benefie, e gemina jodo gbangban, na doyan gbeta ken le fojine conseil des ministres, gan hon itole si o pli de mo e do se gale po meyo, e tre to moni wanya ye ne gomado gwabado ya, ye ma gomado amo, do imon mile do tete o, agi pondo mo do gbeta ken da role poton, do o pli de mo e do treme, ha utu coronavirus di ero nu gbaro beneto me, e gani zo utu de o, e check pipa, ye la igbeta ken, undo, do en, ye mon mile do tete o, mende ma odu eche, si gambio, non te moni be yo su tole, to vito si keke tenea, amadu eche, si gambio non te moni be yo su tole bo, alo ma degrado mundo yele dogan, we ma penpe moni be oh pass vaccinal, amandegre wa, bodo we ma moni degrado mundo yo, ye beja igon be tesa, be do mundo lo madu utuni be amande we meton le wa, deo, le amadu eche, si ganwa, ono te public le wa ji gbidi, de ni zon tu e do do ni gbe a manukuru jame pe ndo mundo ye be ya analyse kaka ye wa mondo to bi to sile maro titon on dodo no ba lo gbogbon lo pare pe me gba eji nu mo ga check pe pagado na me na no ganji si kan o e ye le ganji de mo maga titon a e ne go se gbon ni ne an bo ne du femme la cloche monton do gbe o e lo ni yan kaka do to me to ande taku to na ganji do igro do ye geno go ji gbon do mundo nu bone e genyo aya faut que de moi dans ces deux un rigorisme dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. L'accès au service public subordonné au pass vaccinal. Et dégradant à donner ici, en bonne du famille, la cloche que nous avons de là, événement précis, des montants de béo, et le soutien caca de tomber, on demande on y béo, et mania jama wa eji, on y béo, boni nous bog bang bang, et faut que pas voter, et le désir de l'an Gandhi, extension de la riposte contre Covid-19 au Bénin, le pass vaccinal, désormais obligatoire dans tous les services publics. Maou Bache, Fafoton, et événement précis des on doré ton DJ Bion, on me doit donner, qui condamne l'information, et Bado Titi Bang Bang, Big Bidison de Mojedo, on le matinal, et le soin de Tomé, on y a mon Gandhi, Bayama Donewa, Amadona Giwa, Amoy Momile Tete, Rojama le volet, ye gogmon, on kenu pa dego, Beninois libéré nea, Phoenix Info nea, Chasse Info nea, ye do gadi badjame, on événement du jour, et le soin kaka de tomé, on gomon, on le kolok ben dodomudo, et ke pa doseni benu boeji, benen vie, on e pa défi info, et le soin kaka de tomé, on yamon gadi de djengbeje gangbe, on beyi domudo ye donak badjame ne, et le wuna, en bonne du famne, le conseil des ministres moi beyi wanyan treyon, et yede, o betakani baton le gadi do beyi défi info ne, benen vie, o numo kan godo jijoba e mandane wa marona giamo, ne ka ikana bayi do banu konyan doti, haina jain doti la gome kravi kamea, oh mais, Angelo a wanjinu dede yo, amak desramure de dosen, beyi do mure, le medemado, montonungale yo, ye madu e mena zedre, ali o di paki jinya enanya ya, nungle big pata yo, haina jain doti ne, agilon semo dogen yo, ene wachichame yolo, ene wachichame bang bang, ambane du fam sende mojedo, wege no Phoenix Info moton do gbe yo, helo ni yan kaka do tome, uyande taku tona gaji domudo, meyo, ebe nuni gbe gaji, domudo mele maro sengena yi wajane made yo, en tout cas, nuni gbe yo, he wachichame, wege no paki, de mo e zerote, da gome kravi kamele biyo, ebe ipun ton bang bang bidi, do be Phoenix Info moton do gbe yo, he yan do tome yande taku tona gaji, benen vie, amonu kunu jame gikpo domudo, o zivie, he yalo na yane gaji, o nu ba badare, he lo ni tenkpon jo, do etre gaji o vimoni ba vikpe, o vikpe, he ye mo, do, he kre, bele son gonwe men so vame tondo, he kre ja katolika, demoni do di vien si nou kon, onye mo vilole, do vikpe visi kon voye mo ya mo vikpe vileme, o vinon de gani garan chikadoni ya, o nu gbe nu balabane, be aja lo yi, ye dogoye, gagana su chene, un jivipo, un azedo
si kome jalaya onu babalane mi emoni ba inyo si mondo nugle dosin le o ulu demeni ya udo ba jono mi an bane di fam ki pondo mo nu babala wa mile de ma ki pondo mo ma rona be wa o te so to ato an kiasa koi e ma je ngbon lo pade pepe gba je do bene vie o de mona do lo lege o e ma yen de ki ko adodo na ko amo ana ki pondo mo do o we we do to le pode ndo e we na do do tribunal mi ton le pode gbangban gbigbi ganji de mo ka ye ga wa wenu ko agi pondo mo do emele o ye ro su do lo kolome o kolome do hunhun me de pwe ye ndo nu wule do kolome ganji be do ko su ni gbedo o kolome e ko me gble we lo to e ro ka ayi daddy do ko me na ye ni se tonu emenu ko ton de mo ina mo bo emeni gbengo ye ko se ko gbe ye ngo se ko su gbe me ni gbeto ye na di emelo ton je ko wa lepo e ma na no nu mo ni be yo audience lo temi wa de mo e do ni o gantoje le pode do come le lo vedro e do osu o juge na de tunati e je osu ji do wa ai juge do ni do mo do oloji ọmọ buluku eyin agan wa nu gagabo o gbe kanje ni treji e gbe kanje de fun ipa ile po ama yawa egion na mondo ya e de do nu mondo jijo do o e wedo gba sami to le o yele kele ne egion anago ko dede ya mako gbele pono e ma ni wa le fodi gbana do jijo mini do ami po ndam do ya misa pe eye weno amisa efo gera hunsa Martin ajimo kude nupo toji niya ezinami ko jijalawe male ko mo ede ton le Cléouton ne mi sene mi senu mi se gbe